ए भाई ए चले ए बो तांको गाँ पिला सी भी निजे कहबो नाई नाई सेठी जो तू एका जो कहलु सुसाइड कथा फोन करथिले तो कहलु जो सुसाइड कथा सेटा सତରେ सुसाइड हितला सुसाइड तो मरि जितले जणे बाउले बाउले माने करेंट खाई मर जितले करेंट खाई मरथिले तू पूरा सतर स्टोरी माने 70 करेंट खाई मर जिसे करे हां आउ हला तापर को तापर भाई कोन से हम थोरे दी थोरे देखिछु फीस्ट फीस्ट कर देखि जाकी थरुजी डर गेला माने देखो एडा हला मसानटा हला हमें सेही जगह रे कोळ मरा होतला सेही थिलु हला हमें एका जाउ हम गाड़ी नै पळेलनी जाकी तार सिठी आइছে केही ना सब घर पर लाइट फाइट दुकान दुकान जल भाई आस्तिले कुकुर नबाकू अनुगुल माने पूरा प्रॉपर अनुगुल ना कोन माने केजे बाट पड़ी गेला ठीक আছে 150 किलोमीटर गेला छुआ जा देखतिले से ना किछि अलगा सेम सेम प्राइस केमदी कम नेले ना अधिक नेले ठीक है परफेक्ट प्राइस अछि ठीक अछि कम अछि कुकुर पसंद हला आपन को आ केम लागिला माने एते बाटर सेठी कुकुर प्राइस केते रहउथियो माने लैब्राडोर एवरेज 1.5 गुणा देखार होछि 10 पाखा उखरो जाउछि 10 हाय नमस्कार जय जगन्नाथ चिकू पेट बॉक्स को आपण मानु स्वागत करछि सांग माने आशा करछि आपण माने समस्त भले थिबे मु गोटे वीडियो क्लिप पकैथिली आ घोस्ट वीडियो एडा आपण माने देखंदु मु जाईथिलु जाकीर जो जन्मदिन जो दिन थिला राती रे ता पूर्व आउ अल्प वीडियो मु पकै नथिली काहेकि ना से दिन राती रे हमर बाजी गेला माने फीस्ट करथिलु 11:30 12टा राती हे हितला से दिन हमें बाहर तांको एरिया रे हमें जानिनु को जगह रे कोन जाईथिलु हमकु किंतु गोटे पिला छाड़ दी पळिथिला आमे मु गला जाकी की कळ मारुची जाकी गाधौची सेठी किंतु गोटे सुसाइड करतला आमे से वीडियोटा आपण मानु देखिबु क्लिप मु माने मु से डर के से जगह को जाउ नै आ से पिला आइला भी कहिथिला तथापि मु साहस कर जाई कि वीडियो क्लिप करके आनी देखैची छोटिया क्लिप बदे हबो कि कोन मो लक्ष्य पड़नै आपण माने वीडियो देखले सब जानि परबे आ जति की डरिची सेति की भाबुची भी आउची से जगह को जाई कि वीडियो करबी कि नै साहस हो नै जदी हेला त मु जिबी आउ थरे आपण मानो पई जदी देखा हेला त भल कथा कारण से जगह रे आमे पचारलु भी दिन रे मु पचारली मसाणी एरियाटा आ सेठी जने सुसाइड भी करथला आपण माने वीडियो फुल देखंतु जानि परबे टोटल देखले जानि परबे आ कुकुर छुआ भाई जने आसिक नेकी जाइसंती सेटा भी आपण माने देखंतु आ गोटी फीमेल छुआ बंचिची माने बंचिची गोसरी फीमेल छुआ अछि आ सेटा आपण माने नेबे यदि नेजी कम प्राइस रे अछि आपण माने वीडियो नेले कुकुर छुआ नेले आपण माने जानि परबे रेट केते कोन अछि माने आपण केते कम रे दिया अछि बहुत कम रे दिया अछि सेटा मार्केट प्राइस टू बहुत कम रे आ वीडियो को चैनल को जेनु आसे चैनल को सब्सक्राइब करि जे भाई टी सपोर्ट करो एंती बाहर फ्री एडॉप्शन बहुत मिलुची किंतु मो पकरे एते बजेट नै जे हम बाहर जाई कुकुर आनी परबी आ आपण माने वीडियो देखि एन्जॉय करंतु जय जगन्नाथ सांगा माने देखो हम चुई सेठी जाउची माने परिश्रा करियाकू ताको चाली जा परिश्रा करि दोनी मो पार्टी सुनला पळे आइला हम सब बुलुचंती एठी एठी गोटे बुलुची टाइगर कोको त पेटटा खंडिया कर सैलानी लकीस हमर बुलुचंती लकी हमर बुलुचंती उलो लकी गोड़ खराब हेतला एबे भल हेजी पूरा पूरा डेउची पके टंगुर घोड़ा भलिया लकी टेल देखला केम देखाउची टेल देख लकी टेल देख खूब पाट देला से चाट ता टेल देख केम देखाउ संग देख खतरनाक ब्रीडटा होची लकी बेकर बेल्ट लगे देख फिटा पूरा सब ता टेल देख संग माने केम देखाउ टेलटा भल की देखाउ नथियो देख ए के देखाउ ओरे कमेंट देबा टेलटा तार केम देखाउची टाइगर दांडू पड़लानी चुई तार सेठी रे मो हाथ थरी जाउची संग माने पवन जेट तुर दउची शीत होची चल 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 हमर गोटे फुल गछ आई रे हेई रे देखो पारा एठी बसा कर सैलानी देखाउची देखाउची हमर देख हमर फुल गछ एटिके फुल नै जाई सकाळ सकाळ फुल नै होउछन आसी ए प्रबल आदर फुल होउछ फुल नै की पळुछन आदर कोन करिया ए टाइगर टुंगुर संगे लाउछु दब दांती दब त तू छाडी जो मालो मु बसाउ काली फु माने एटा पकेई नै थंडा जेडु जरे पवन दउची कोन होला ओइ कि बाबा लो भाई आस्तिले कुकुर नबाकू भाई हमर कोउट आस्तिले कोन नै सेटा मु भाई की पचार देबी आपण देखि परिबे भाई कोउट आस्तिले कोन नै से ताको लोकेशन रे भी जदी के देखतु जेजा लोकेशन रे जे देखछि मते कमेंट जेमि देलेबे
ଆଉ ଭାଇ ବି ଆଇଛନ୍ତି କୋଉଠୁ ଭାଇ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ଅନୁଗୁଳ ଆସିଥିଲେ ଅନୁଗୁଳ ମାନେ ପୁରା ପ୍ରପର ଅନୁଗୁଳ ନା କଣ ମାନେ କେତେ ବାଟ ପଡିଗଲା ଏଠିକି ଆସିବାକୁ 150 କିଲୋମିଟର 150 କିଲୋମିଟର ହେଇଗଲା ଛୁଆ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ସେଇଆ ନା କିଛି ଅଲଗା ସେମ୍ ସେମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କେମିତି କମ ନେଲେ ନା ଅଧିକା ନେଲେ ପ୍ରାଇସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ମାନେ କମ ଅଛି ନା ଅଧିକା ଅଛି କମ୍ ଅଛି କମ ଅଛି କୁକୁର ପସନ୍ଦ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମାନେ ଏତେ ବାଟରୁ ସେଠି କୁକୁର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରହୁଥିବ ମାନେ ଲାବ୍ରାଡୋର ୟାର ଆଭରେଜ 1.5 ଗୁଣା ଅଧିକା ରହୁଛି ଆଉ 1.5 ଗୁଣ ଅଧିକା ରହୁଛି ମାନେ ତଥାପି କେତେ ରହୁଥିବ 10 ପାଖାପାଖି ରହିଯାଉଛି 10 ପାଖାପାଖି ରହିଯାଉଛି ମାନେ ଭାଇ ତ କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଭାଇ କହିଲେ ପ୍ରାଇସ୍ କେମିତି ରହୁଛି ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ତ ଖୋଲି କହିବନି ଯିଏ ଛୁଆ ନବ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଦି ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ଭାଇକି ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଲାଜ ମାରୁଛି ବୋଲି ଟିକେ ଲୁଚି ଅଛନ୍ତି ବାଇକରାମ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ଅନୁଗୁଳରୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବି ନବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆସିପାରିବେ କାରଣ ଯୋଉଟା ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିକି ସେଠି ବହୁତ ଟଙ୍କା ପଡେ ବୋଲି ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ କମରେ ନେବେ ବୋଲି ଦୌଡନି ଗୋଟେ ଜାଗା ଠିଆ ହୁଅ ଗୋଡେଇବନି କୋକ ନାଇଁ କୋକାକୁ ଶୁଙ୍ଘିବ କିଏ କୋକ ଦୌଡ଼ିବନି କୋକ ନ ନାଇଁ ଘରକୁ ସେଠି ଚାଲ ଚାଲ ଘରୁ ଚାଲ ଚାଲ ତା ସାଙ୍ଗେ ଲାଗୁଛି ଯା ଭାରି ଘରୁ ଯା ସେ କୋକ ଟିକେ ଆଉଛି ନୂଆ ଲୋକ ତ ଦେଖିକି ଭାବୁଛି ଆମ ନିଜ ଲୋକ କିଏ ଆଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଶୁଙ୍ଘିବାକୁ ଆଉ ଭାଇ କୁକୁର ନେଇକି ଯିବେ ଭାଇ କୁକୁର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଲା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ଆଉ ବାହାରେ ସେମିତି ଅନୁଗୁଳରୁ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କୁକୁର ଛୁଆ ଦେଖିକି ଛୁଆ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ବହୁତ କମ ପ୍ରାଇସରେ ଛୁଆ ଅଛି କାମୁଡା କାମୁଡି କେହି କରିବେନି ମାନେ ଇଏ ପୁରା ଚଞ୍ଚୁଙ୍ଗିଆ ପୁରା ମିସିଂ କୁକୁରଟା ଇଏ ବି ଫଲ୍ସ ମାରିଦେଲା ଆମର ଇଏ ଆଗ ଫଲ୍ସ ମାରିଲା ତାପରେ ସିଏ ମାରିଲା ଆଉ ନହେଲେ ଜର୍ମାନ ସବୁ ଛୁଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମର ଧରିପାରିବେନି ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୁକୁର ଧରିପାରିବିନି ଆଉ କୁକୁର ଭାଇ ନେଇକି କିଏ ପଳେଇବେ କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛୁ ଆଉ ଭାଇ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ମାନେ ଭାଇ ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ସବୁ ଭଲ ଅଛି ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ବିହେଭିୟର ବି ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଭାଇ ଭଲ କଥା କହିଲେ ଯାଉ ଭାଇ ଆସିକି ନେଲେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଭାଇ ମନୋଜ ମନୋଜ ଭାଇ ଆସିକି ନେଇଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳରୁ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବି ଆସିକି ନିଅନ୍ତୁ ହେଲା ଆଉ ତାପରେ ବି ଆଉ 2 ଜଣ ଭାଇ ଆସିବେ ବି ଏଇଖା ନବାକୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମେଲ ଛୁଆଟା ଥିଲା ସିଏ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟାକେଟ ସହ ମିଶି ଯାଉଛି ଜାକି ତ ଆମେ ପଳେଇଲଣି ଜାକି ଏଠି ହେଇଛି ଆମର ଜାକି ଦେଖିଲି ନା ନାଇଁ ସତକ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଯାଇଥିଲୁ ମାନେ 4 ଜଣ ଯାକ ଧୁଆ ଧୁଇ ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଇଏ ଧୋଇକି ଥରୁଛି ହେଲା ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଇକି ଆଇଛୁ ସେଠି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଥିଲା ସେ 2 ଜଣ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ ପିଲାଟା ଥିଲା ସିଏ ବି ପଳେଇଲାଣି କେତେବେଳେ ଘରକୁ କଣ ଫୋନ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି ସିଏ ଜାଣିଥିବ କିଏ କାରଣ ତାକୁ ଫୋନ କଲେ ସେ ଉଠୁନି ଆମେ ଧୁଆ ଧୁଇକି ଆଇଲା ବେଳକୁ ସେ କଳରୁ ଟିକେ ଆଡକୁ ଆଇଛୁ ସେ ଘର ପାଖରେ ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ମାନେ ମୋ ଦେହ କଣ ହେଇଗଲା ଦେଖିକି ମୁଁ ମାନେ ଅଚିନା ଜାଗାକୁ ଆଇଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିଲା ଗୋଟେ କିଛି ପୁପୁନୁ ଆସିବ ଦି ତାଙ୍କ ଗାଁ ପିଲା ସିଏ ବି ନିଜେ କହିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଠି ଯୋଉ ତୁ ଏଇକା ଯୋଉ କହିଲୁ ସୁଇସାଇଡ କଥା ଫୋନ କରିଥିଲୁ ତତେ କହିଲୁ ଯୋଉ ସୁଇସାଇଡ କଥା ସେଟା ସତରେ ସୁଇସାଇଡ ହେଇଥିଲା ସୁଇସାଇଡ ତ ମରି ଯାଇଥିଲେ ଜଣେ ବାଉଳାରେ ମାନେ କରେଣ୍ଟ ଖାଇ ମରି ଯାଇଥିଲେ କରେଣ୍ଟ ଖାଇ ମରିଥିଲେ ପୁରା ସତ ଷ୍ଟୋରି ମାନେ ସତରେ କରେଣ୍ଟ ଖାଇ ମରି ଯାଇଥିଲେ ସେ ଘରେ ହଁ ଆଉ ହେଲା ତାପରକୁ ତାପରେ ଭାଇ କଣ ସେ ଆମେ ତ ଥରେ 2 ଥର ଦେଖିଛୁ ଫିଷ୍ଟ କରୁ ଜାକି ଥରୁଛି ଡରିକି ହେଲା ବେଳା ଭଲ ଭାଇ ତମେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କଣ ସେ ମାରିଦବ ତ କହୁଛୁ ସେ ଯାହା ହବ ସେଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ବଜରଙ୍ଗ ବଲି ସହିତ ଭରସା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡରିକି ଆଇଛୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପିଲା ଆଇଛୁ ସିଏ ମନା କରୁଛି ଯାଉ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବୁ ତୁ କିନ୍ତୁ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବା ନହେଲେ ହବନି କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆଇଛି ମାନେ 11:30 ରାତି ହେଲାଣି ହେଲା ଆମେ ଯିବା ଦେଖିକି ଆସିବା କାରଣ ଦେଖ ସବୁ ସୁନସାନ ହେଇଗଲାଣି ଅନ୍ଧାର ଦେଖ ଚାରିଆଡେ ଅନ୍ଧାର ସେଠି ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ନା ଏ ଘରଟା ଅଛି ଚାଲ ଯିବା ସେଠି ଦେଖିକି ଆସିବା ଆସ ଯିବା ଆସ ଜାକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ ଜାକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜାକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେହ ତ ଶୀତ ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକି ମୋ ଦେହ ଶୁଣିଲୁ ଠାକୁରାଣ ପକଉଛି ଦେହ ଶୀତ ହେଇଯାଉଛି ବୋପାଲୁ ହେଲା ମାନେ ଯାଉଛୁ ହେଲା ସିଏ ତ ଘର ସେଠି ଆମେ ଏଇଠି ଡରିକି ଯାଇଥିଲୁ ଏଇଠି କଳଟା ଅଛି ହେଲା ଏଇଠି ଡରିକି ଯାଇଥିଲୁ ପୁପୁନୁ ତତେ ସେଠି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଦେଖାଯାଉନି ପୁପୁନୁ ରହ ପାଟିକନି ରହ ଏ ବାବୁ ए भाई ए चाले ए बो जाकी पळिया पळि आइलोनी मैदान जे पळि आस आ रुहनी भाई एटी घर घर एटी को कु हेलानी डरी जाईची के भाई एटी आसी की बड़ भूल हेला आउ जाकी ता जन्मदिन होउ न होउ 12टा 12:30 केबे माने जन्मदिन रे जम्मा आसीबनी मु पूरा आज पूरा जीवन पळेओ मो देह कोन पाखुरी हम निजे आखिरे देखिछु
चलो 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 जल्दी चलो पलि चलो ये जगार पलि चलो मैंने देख यहाँ है मशान है आम से जगह कल मरा होता से है आम एका जाऊँ आम गाड़ी नहीं पलैलुनी जाकी तार से ठिया कहीं ना सब घर पर लाइट फाइट दुकान फुकान चलते राति अधर कहीं नहीं है आम से देख देखा मशान टा देख बोपाल आम पलू ये है सांग गोटे बढ़िया जिन देख चुई उठीगला शुभे सी पूरा दी जन जाक लगी शोते शो शो एम शोते दी जन जाक एम शोते मो पाखे शो कोक शो कोक शो मुआ चुई लगे चुई आउसला चुई उठीला कोक शो दी जन जाक जोड़ी शोते कई क्या कामड़ा कम ना हसो है पराई आईला यहाँ सी पराई शोते दी जन जाक पूरा उषुम टाणुच मो पाखे मु जोड़ी शुए मो पाखे कोक शुए चुई भी सी समझ कोको भारी नहीं तो मो कोको आउ पराई से टी शोची कौट देख मैंने आपको जर्मान सेपट मात्रा कि गरम शीत दिन गरम ए तू गड़ुचु से कोको तेरे गोड़ बाजी तो कोको तो दांत ही दब ये तार गरम ताको खाली गरम दरकार लगे 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 जमा लगे शुण शु सी जमा शोबनी से कहे तो दाबी शोच शो ये पेलुचु कहीं शो 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 अनैसन देख गोटाए कि कष्ट मष्ट से पलि जाऊँ धीरे धीरे टाइगर नो टाइगर तले भितर किसी कर कौटे पछू चल लोक अच्छा बाहर कौन सी होती दादी डरिकी पूरा छानिया माने कुहुड़ी एबे भी जाइनी से पाउंसिया पाउंसिया देखा माने कुहुड़ी भी आम ये छाड़ी बाजिला 2टा बाजिला कौटी छानी कुकुर सब खाई पी सारे केत एक सब बाहर सब बुलाबुली कर बेताल तार देख से राउंडिंग मार कुकु समस्त देख गोटे जगह आउ गोटे देख मो पछे सांग मैंने बहुत सारा कथा अच्छी सेटा आपण मानकु बहुत शीघ्र मु कहि आउ गोटे जगह को जाइथिली कही नुआ वर्ष पूर्व परदिन 2 तारिख में मुझे सेटा वीडियो भी देखनी बहुत माने केते सारा लोक पाक जाइली माँ मान पाक जाइली सेटा आपण मानक वीडियो रे देखैबी नेक्स्ट पार्ट रे आसीबो आउ आपण माने वीडियोटा यदि आपण मानक भल लागिथिबो लाइक शेयर कमेंट करंतु चैनल को जेन आसे चैनल को सब्सक्राइब करंतु भाई टे फुल सपोर्ट दियंतु सपोर्ट देले ही आपण मानक पई बहुत सारा कुकुर बहुत कम राणी आउ फ्री एडॉप्शन डॉग बहुत शीघ्र आनी आउ यदि कहूँ जब वीडियो भल लाइक शेयर कमेंट करिए जय जगन्नाथ।